गोटे गाँव रे पद्मा नामक जड़े बुढ़ी स्त्री लोक रहुथिला। से ता सांग मानक सह बसी कथा हेउथिला। आजिकाली झियो मानकर प्रेम लीला मते जमा पसंद नुहे। गोटे भी झियो आउ संस्कारी नहांती। आलो पद्मा, तो पुओ भी तो बाहाघर योग्य हो गलानी, ता ऊपर नजर रखुथिबु, नहले सीए भी कोउ दिन गोटे मॉडर्न झियो को बाहा हेई ताकू धरी तो घर को चली आसीबो। मु सेमिति हबाकू केबे देबी ही नहीं। मु मो मानस पाई लक्षे रे गोटिए बहु खोजिकी आनिबी, आउ जौतुकरे गोटे कार आनिबी। तू जहा भी कह, कार रे बसिबा मोर गोटे बहुत बड़ स्वप्न। एमिति समस्ते गपरे मजी जाई थांती। संध्या बेलकू पद्मा जेतेबेले ता घर को आसिला तो देखिला सत को सत ता पुओ मानस गोटे झियो को धरी चली आसीछि। दुहिंको बेकरे बरण माला आउ से झियो मथारे सिंदूर। मानस ए सब कौन? माँ, आमे दुहे दुहिं को भल पाऊ, सेइथि पई बाहा हे गलु। तुमको ए सब पसंद नुहे, सेइथि पई आमे किछि भी न जणाई मंदिर रे बाहा हे जाइछु। ए झियो, तू ए घरे रही पारिबुनी, बाहरी जा ए घरु। अनुष्का जने स्मार्ट आउ स्ट्रेट फॉरवर्ड झियो थिला। से पार्टी करी कहिला, मु काई ए घरे रही पारिबिनी। हां, मु मानस को बाहा हेकी आसीछि, आउ जदि आपण मो ऊपर अत्याचार करबा को टिके भी चेष्टा करिसंती ताहाले मु पुलिस स्टेशन रे कंप्लेन करि देबी। आपण सारा जीवन जेल रे चौकी पेसुथिबे, बुझिले? एतिकी कही अनुष्का ता रूम को चली गला। पद्मार एपटे मुंड खराब हे गला। मानस, काहे कि ए उद्धत झियो को बाहा हे चली आसिलु? तापरे पद्मा भी रागी की ता रूम को चली गला। से किछि करि भी परिबनी, काहे कि ना ता पढ़ा लेखा बहु काले थाना रे एफआईआर दे दबो। एमिति संध्या रे अनुष्का जेतेबेले रसोई करबा गला सेतेबेले मो पाई पूरी तरकारी बनै दबु, खीरी भी बनैबु। अच्छा, एइटा को होटेल नुहे जे जण जणको फरमाइश अनुसार भेराइटी प्रकार खाइबा बना हबो। एमिति रे भी मु विश्व बनौनी जे आपण याकू खाई परिबेनी। एमिति जेतेबेले देखो सेतेबेले सासु बोहूंको भितरे झगड़ा लागी रहुथिला। कोउठी पद्मार स्वप्न थिला जौतुकरे कार नबार, आउ ताकू मिलिगला मागणा बहु। अनुष्का भी मानस ऑफिस जिबा परे सबुदिन रेडी हेई कुआडे जाउथिला। एमिति ही दिन बितुथिला। पुणी दिने जेतेबेले मानस ऑफिस जाइथिला सेतेबेले पद्मार सांग माने अचानक ता घर को आसी पहुंची गले तार मजाक उड़ेइबा पई। आउ पद्मा, केमिति चालुछि तो जीवन? तो नुआ बहुत कथा सुने कि सुनेनी? सेतिकी बेले अनुष्का रेडी हेई ता रूम रु बाहरिला। अनुष्का, आम पई चाहा बनै कि आणे। मां, एबे हबनी, मु गोटे ऑफिस को जाउछि गोटे चाकरी रो इंटरव्यू पई। ए घरर बहु हेई कि बाहरे चाकरी करिवु तू? जा भीतर को जाई चाहा बनै कि आणे। अनुष्का भी रागरे पंचम होई गला। मु आपणको चाकराणी नुहे मा, नाही आपण मते किणी नै चंती। मोर जहा इच्छा होबो मु सेया करिबी। मु से पुराना जमानार बहु नुहे जाहाको आपण मानक भली सासु कंट्रोल करिकि रखुथिले। एतिकी कही अनुष्का सेठारु चली गला। आउ किछि सेकेंड परे भारी आसी गला लखी रे गोटे बहु आनिला बाली। एमिति तोर बहु देखिने, चल चल आमे आम घर को जिबा। एपटे पद्मा रागरे नाली होई जाइथिला। भाग्य ही खराब मोर, जेमिति भाबिथिली सेमिति किछि भी हेलानी। ना ही जौतुकरे कार मिलिला, ना ही मन लाखी बहु। कोन लाभ हेला बाहागर हेई? ए डाहाणी को मु ए घरु निश्चय बाहर करिबी। ता पर दिन मानस ऑफिस जिबा परे पद्मा जाई गाँर पंडितंको देखा कला। पंडिते, आपणंकु तो सबु जणा, किछि अछपा नाही। मते खाली गोटे भल झियोर संधान करी दे दियंतु, जहा सह मु मो पुओर पुणी थरे बाहागर करेइबी, आउ से डाहाणी को ए घरु बाहर करी देबी। तुम पुओ पाई गोटे भल झियो अछि, ता ना होउछि जाई। ठीक अछि पंडिते, आपण ताकू आम घर को पठेई देबे। पंडितंको पाखरु फेरी पद्मा घरे बसी ही थिला कि अल्प समय मध्यरे पंडितंको द्वारा पठा जाइतिबा कन्या पात्री मध्य आसी पहुंची गला। अरे आसी गलु, आ मो पाखरे आसी बसे। तू ए घरर बहु होबा को जाउचु, सामना रे देख रोसई घर अछि। तू आम दुई जनक पई चाहा बनै कि नैया, सासु बहु मिसिकी पीबा। लाज करनी मां, एइटा तोरी घर। ठीक अछि मां।
ଯାଇ ଚାହା ବନେଇବାକୁ ଗଲା। ଅନୁଷ୍କା ଏସବୁ ବହୁତ ସମୟରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ରାଗରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ରୋଷେଇ ଘର, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଶିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ନାହିଁ, ବାହାର ଏଠୁ। କଣ ପାଇଁ? ମତେ ପରା ମା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏ ଘରର ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂଆ ବୋହୂ ମୁଁ। ଏମିତି ହିଁ ଦୁହେଁ ଝଗଡା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଅନୁଷ୍କା, ତୁ ଏବେ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଏ ଘରେ ତୋର ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ନା ତତେ କଥା କହି ଆସେ, ନା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସେ। ମୁଁ ମୋ ମାନସର ବାହାଘର ଯାଇ ସହିତ କରିବି, ତୁ ବାହାରି ଯା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ୟାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଅନୁଷ୍କା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଗରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ପଦ୍ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଭଲ ହେଲା ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଆରାମରେ ତ ବାହାଘର ମାନସ ସହ କରେଇବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନସ ଘରକୁ ଆସିଲା ତ ତାକୁ ଅନୁଷ୍କା ମିଳିଲାନି। ଆରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ତୁ? ତ ଅନୁଷ୍କା ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତ ବାହାଘର ଏଇ ଝିଅ ସହ କରେଇବି। ନାଇଁ ମା, ମୋର ଆଉ କାହାକୁ ବି ବାହା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଅନୁଷ୍କାକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ମାନସ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତି 11ଟା ଯାଏଁ ପଦ୍ମା ଆଉ ଯାଇ ଗପ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା, ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁନି ମାନସ ବାବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ବୋଲି। ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ତୁ, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି ମୁଁ। ପଦ୍ମା ତା ରୁମରେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାସନ କୁସନ ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପଦ୍ମାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ବି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ଏ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଆଉ ଚୋର ପଶି ନାହାନ୍ତି ତ? ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ୍ମା ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଆସି ଦେଖିଲା ତ ଯାଇ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଯାଇ, ଇଏ କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ବେଲଣା ଚକି ଧରି ଜୋରରେ ପଦ୍ମାର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ପଦ୍ମା ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନସ ଆଉ ଅନୁଷ୍କା ଫେରି ଆସିଲେ। ପଦ୍ମାକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମା, ମାଙ୍କର କଣ ହେଲା? ମାଙ୍କୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ମାନସ ଆଉ ଅନୁଷ୍କା ପଦ୍ମାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲେ। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ହୋଶ ଆସିଲା। ପୁରା ରାତି ସେଇଠି ବିତିଗଲା। ଶୁଣ, ତୁମେ ଅଫିସ ଯାଅ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମାନସର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାମକୁ ଚାଲିଗଲା। 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍କା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ତା ଶାଶୁର ଖୁବ୍ ସେବା କଲା। ଏବେ ତାର ଆଘାତ ବି ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଅନୁଷ୍କା ପଦ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା, ନା ପଦ୍ମା ଅନୁଷ୍କା ସହିତ। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଦେଖିଲ ତ ମା, ତୁମକୁ ଅନୁଷ୍କା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ତୁମର ସେବା କଲା। ଯେବେଠୁ ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛ ସେବେଠୁ ସେ କୁଆଡେ ବି ଯାଇନି। ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁମେ ବୋହୂ କରିବ ବୋଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲ ସେ ଚୋରଣୀ ଥିଲା। ସେ ହିଁ ତୁମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋହୂ, ଆଜିଠୁ ତୁ ହିଁ ମୋର ବୋହୂ। ମା, ଏସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଥା କହୁନଥିଲି, ସେଇ ଚାକିରି ମତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ବସ୍ ମତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କାକୁ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର ନେଇଛି। ମାନସ ବି ଅଫିସ ସେଇ କାରରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନୂଆ କାରରେ ବସେଇବି। ପଦ୍ମା ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଅନୁଷ୍କା ତା ଶାଶୁକୁ କାରରେ ବସେଇ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତାକୁ ଆଖି ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ପଦ୍ମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ସେ ଯେମିତି କାରରୁ ବାହାରିଲା ସେମିତି ଅନୁଷ୍କାକୁ କଳେଇ ନେଲା ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନସ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଆରେ ଏବେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ପଦ୍ମା? ତ କାର ବାଲା ସ୍ୱପ୍ନ ତ ବହୁ ପୁରା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସବୁଦିନ ବୁଲୁଥିବୁ କାରରେ ବସିକି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ମାନସ, ଅନୁଷ୍କା ଆଉ ପଦ୍ମା ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।